Tanan no? So, karon do na di ay tulo ka hutong sa debate. Sa dili pa mo proceed kita sa duha. So ang unang proposisyon nga paghisgutan ang afirmatibo mao si Brad Alan Javier. Ang tema nga ilang diskasan ining dialogo sa pagtuo pamatud-an ni Brad Alan Javier nga ang doktrina sa purgatorio anaa sa Biblia sumala sa gipasabot. So dunay 5 minutos at 10 minutes nga pagpabarog dayon sundan kini og 10 minutos usab nga 5 minutos nga cross examination gikan sa atong negative si Pastor Darwin Butlay. One round system. So karon atong sugdan kining unang dialogo, balikon ko ang tema, pamatud-an nga ang doktrina sa purgatorio anaa sa Biblia sumala sa gipasabot. 10 minutos atong ihatag kang Brother Alan Javier, timekeeper. Inig na silpo na kay para ba ko. Salamat ra po. Inig sugod na kog istorya, magsugod na. Isa kay pausa to kudigon na. Okay. Okay, na lagi ga sugod re. Kato si Archie dito kahibaw, ako malikon. Asa ta? Sige. Okay, ang topic akong pamatud-an sumala sa gipasabot sa Biblia. Adunay ang doktrina sa pagtulon-an mahitungod sa purgatorio na gipasabot sa Biblia. Okay, ako unang ipasabot kung unsa ang purgatorio. Sa simbahan nga panudlo, Catechism of the Catholic Church, pero wa may labot sa CCC, ako lang lagbitan, kaya ron alang educational pod knowledge sa tumaigsoon, nani sa paragraph 1030 to 1032, nakadtong mamatay naa sa estado sa grasya. Bot higala pa siya sa Ginoo. Unya, dili siya makadritso sa langit. Kundili, temporaryo siyang silutan dito sa gitawag sa simbahang Katoliko og purgatorio. Kining purgatorio, usa kini ka prisuhan sa kalag. Nga diin andamon ang iyang kaugalingon, ngadto siya nga makasaka na dito sa langit. Dili, wala na'y kahigayunan niya nga moadto pa sa impierno. Buot sabton, luwas na gud siya. Nagkinahanglan lang siya mga pag-ampog panabang, aron madali ang iyang pagsaka. Dili kay maluwas. Luwas naman daan. Mo na nga, mo ni wa masabtis itong mga igsuon, kung unsa ang pagtulunan sa purgatorio. Usa kini kakahimtang nga dapit diin adto linisan ang ilang mga kalag. Dayon makasaka sila dito sa langit. Ang purgatorio usab pagpakita sa pagkahustisya sa Dios o pagkamanggiluyon. Ato ning mabasa sa Salmo 7:11 o sa Isaias 30:18. Kining duha ka mga bersikulo naghatag natog idea. Kay basig mangutana si Pastor Butlay nga, mabasa ba diha, Brad, ang purgatorio sa Isaias? Igsoong Butlay, dili na maoy pinangutan-an sa nangitag kamaturan. Ako kang unang daan nga mugamit gani kog bersikulo, nag-refer na sa unsay gipasabot, pagkahustisya sa Dios. Unsa ang Dios? Hustisya. Isaias 30:18, hustisya siya og pagkamagiluyon. Mo na nga kung kami dunay mahal sa kinabuhi, higala, kaila, simbako og dunay mataliwan, ang among gibuhat nga mga Katoliko magampo sa Ginoo pangayoon ang kaluoy. Nga unta dili siya mahisilutan sa silot nga way katapusan nga mao ang impierno. Mao na nga hilabihan gayod ang tao nga mahiagom sa impierno. O kini nahibaw ang atong Ginoo. Mao bitaw ang atong manluluwas, mao bitaw ang iyang pag-anhi, kanunay siyang nakiguguy-hugoy sa mga tao nga unta mobalik sa Dios, kadtong mga taong makasasala. Mo nang giingon gid niya, amahan ko pasaylua sila kay wa sila masayod sa gibuhat. Kay buot gyud ang Dios tanang tao maluwas. Tanawa ang Ginoo bisan sa katapusan gigukod ta sa Ginoo dito sa purgatorio. Ijawat na lang nga dili ta mahiagom sa kalayo sa impierno. Nasa 4:2 sa unang Pedro, hilabihan
silot, itambog ka dito sa impyerno, sa silot nga way katapusan. Maayo na lang ka na ay hustisya ang Dios og pagkamanggiluyon. Santiago 2:13. Manggiluyon ang Dios. Manatiman-an na to ha, nga kining purgatorio usa kini kapag pakita sa pagka manggiluyon o pagkamahingugmaon sa Dios. Mao na nga dili man nato masigurog makas-an nato ang langit. To go to heaven, one must be a saint. Perfect ka, kiningon ang atong Ginoo sa 5:48 San Mateo. Be perfect because your Father is perfect. Pag mahingpit ka mo na nga San Pablo, naningkamot ako sa pagkabot sa kahingpitan. Santiago, lang ta sa Pilipos 2:12. Mo na nga maningkamot. Nga kadi man kita na tumakas, kitang tanak na ni si Igsong Butlay, di man gikumutuog mo angkon si Butlay waysa. Kay kitang tao do na mo isa. Kaya mo ingon si Igsong na tong wa na sa isa. Oy, unang Juan 1:8 ang usa ka tawo mo angkon siyang way sala baka kun wa kaniyang kamaturan. Simba kog mamatay, wa ta mahibaw. 34:20 og Ecclesiastes. Job 34:20 og 34:20 sa Job. Kalit ang kamatayon way nahibaw. Unya, pinadayag 21:27, di man kasud sa langit kun dunay buling uman sa sa. Sao man na, di may kasud sa langit. Kun dunay kay buling gamay mansa sa sa. Nga di pug kaangayan ibutang sa impierno nganuman. Di na pod hustisya ang Ginoo ana. Kung ang Dios, mangitag ang Dios maayo, God is good. Pero ang atong Dios di ay gamay sa impiernohon ka. Unsaon man nimo pagka-good sa imong God, Igsong Butlay? Kung ang gamay sa imong impierno, asa may dakog sa nang rape, nangawat, gipatay pagyud, o kato lang nangawat og usa ka buk itlog og nangawat og usa ka buk lubi. Saha man gihapon to. Ikaw Igsong Butlay, wa man ka magbuhat sa mga dagkong mga sakay, buutan man ka, pastor man ka. Pero naaman jud kay sa una-huna, pulong og sa buhat. Sa man ka. Mao na nga Igsong Butlay, kanang akong pagpasabot dinhi kining purgatorio pagkahustisya sa Dios. Pangitag ka maturan di kay magsigag una-huna unsa imong ngay pangutana. Kuha ang pagtulon-an simbahang Katoliko. Heart to heart ba? Tanaw si Igsong Jared do. Nagpaubos. Oh, nada. The enlightenment, the Holy Spirit, midanag kaniya. Ayaw pagpataas. Kaya ang kinaiya sa may tason, yawan una. Karon, asa mabasa nga naa sa Biblia? Unang Korinto 3:13 nga 15, walay sapayan nga moagi kalayo, apan maluwas pa. Ano? Unsa man na naa sa Santos nga Biblia nga kanang bag-ong Nubos Testamentong Biblia, naa diha purgatorio. Naa diha mabasa. Pero dili ta magsalik anang kumo kay mabasa. Ang pagtulunan si Bang Katoliko, igo na nga unsay gipasabot. Unang Pedro 3:19, dito dunay mga kalag nga napiriso. Napiriso? Unya unsa may nahitabo? Pagiwalihan sa tong Ginoo, nakasaka sila. 4:6 sa unang Pedro. Nakasaka sila. Naa di ay prisuhan ang Dios sa mga kalag. Muna nga, kumungutanak, asa mabasa prisuhan na, klaro maguna. Na sa 18:34, prisuhon siya dito. Mateo 18:34. Hangtod kabayran niya ang silot. Tara, prisuhon na, prisuhan day ang Ginoo. Job 12:4. 12:14, ang Dios dunay prisuhan. Muna nga, ang kalag na to prisuhan, may na lang. Nga mapriso kaysa mas balhog ka sa kalayo sa impierno. Ug mao na gihimo sa simbahang Katoliko. Si Igsong Butlay wa man nila ning pagtulon-ana. Kay ngano man unsa may hustisya tungod kay dili man gud managsama ang sala. Asa mabasa nga dili managsama ang sala? Unang Juan 5:16-17. Unsa may na? Kung dunay makasala kaniya nga dili ikamatay, iampo siya. Nawa? Og dinha ang nagpagtulon-an sa venial og mortal sin. Sa laig tinaw nako kay bawo muragwa sila aning doktrina nga naay dakog sala naapoy gamoy sala. Dugang bersikulo, pagbangutan 4:6. So minana, ang uno din nga nagingon sa pagbangutan 4:6, ngilngig pa ang iyang mga sala kaysa sala sa Sodoma. Perting dakuha. Ezekiel 47 tudling 16. So naa
dili managsama ang gibugaton sa dagko sa. Mo na nga igsoong butlay, manaot nga makasabot ka sa doktrina sa ibang Katoliko, kung unsay pagtulunan sa purgatorio, mao kini ang pagkahustisya sa Dios, pagkamanggiluyon sa Dios. Mao ni ang pagkamahigugmaon sa Dios. Mo nga matulpad sa giingon sa akong nabasahan, purgatory, it's used the love and mercy of God. Pagpakita kini sa paggiluyon sa Dios. Ngano man, tiyaw magbahadong ka sa kalayo sa impierno. Muna nga si butlay, ug dini mo tuog purgatorio. Pag-abot dito sa atubangan sa hukmanan, posible. Ikaw butlay, di man ka mutuog purgatorio, imbes malangit na unta ka, iage sa kanako purgatorio. Di man kay ka mutuog purgatorio, adto na lang ka sa impierno. Kay impierno ra may mong gituan. Mao na si butlay mahiagaw minonis kalayo sa impierno. Imbes nga makahawid pa unta siya sa purgatorio. Muna nga igsong butlay karong dawa hinaot pa nga malamdagan ka. Gitugot sa Ginoo nga ikaw mi text ka nako gabi. Mi chat sa no gabi. Ako na lang pong gidawat. Diya nga pamatud-an ako. Pamutod nga ang imong simbahan nga mo'y tinuko sa Dios. Dili ba kay wa mi anang relihiyon. Sige naman. Akalanta doktrina ko no. Dito mis purgatorio. Lamdag na sa Espiritu Santo nimo Pastor Butlay nga nganong ni chat ka nako. Nga karong adlaw nakadungog ka sa kamaturan niya, kanay ra ba siya inigpost niya, ibalik-balikon to niya, unsa to yung kuan, edit-edito niya. Pero wa siya kadungog, nag-edit-edit ko niya. Tungod kay dili trabaho nako sa kana magong yawa. 8:44 ang amahan sa bakak maong yawa. Mana si Butlay di man yawa, mura lag naong og sige. Sige, salamat. Og mayang hapon ka natong tanan. Oras na sa pagpangutana. Okay, salamat kayo Brad AJ sa imong 10 minutos nga pagpadayag sa tema nga pamatud-an nga ang purgatorio anaa sa balaan nga kasulatan. Okay, huma naman ang imong 10 minutos nga presentation, mo undergo ka og 5 minutes cross-examination gikan sa negative side. So Brad, Pastor Butlay, andam na ka sa pagpangutana? 5 ka minuto. So, andam na siya bro, so andam mo ka sa pagtubag. Okay, so sugdan nimo sa unang pangutana, mosugod pod ang pagpitik sa atong orasan. Okay, mayong hapon sa tanan no. Una na akong pangutana si mo Brother Javier, kay matud nimo ang gamayng sala purgatorio ra. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Bot pasabot impierno. But the gift of Christ is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pangutana, ang sala asa padulong kung mamatay ang tao nga naisala, langit o impierno? Ito ba ka? Salamat. Ang imong gibasa wala magisgot diha og purgatorio. Nagisgot na hinoon din na nga kadtong makahimo og grabing sala. Sakto ka. Tungod kay dako og grabe magsala, mo na may mortal sin, daapoy venial sin. Mo nang nasa unang Juan 5:16-17 nga kung dunay nakasala o gamay, nanalito, magampo ka. Mo na nga kato imong gibasa wa magisgot dito way purgatorio. Mo na nga laing pangutana igsong Pastor Butlay. Okay, sunod na akong pangutana. Kay matod nimo wa magay purgatorio. Sa Santiago chapter 2 verse 10, ang nakalapas sa usa ka balaod, nakalapas sa tanan. Pangutana, ang usa ka sala dili ba makahatod sa impierno? Yes or no? Ito ba ka? Kanang gibasa nimo sa Santiago 2:10. Ang imong pangutana kabahin sa nga ang ang Santiago chapter 2 verse 10, ang naglapas sa usa ka balaod, naglapas sa tanan. Garon premise. Ang akong pangutana, ang gamay sala or dakong sala or butang na to gamay sala kay purgatorio magana. Akong pangutana, sa Roma 6:23 kay ang sala kuno padong impierno man. Tinuod na, yes or no? Butlay, ang imong pangutana dili mo clarify ko tinong moderator kay nagsaksa primero na kung nasabtang na Santiago 2:10. Objection sa ko tinong moderator. Adto lang sa sa Santiago, gitubag naman kanako kadto sa Roma. Nya ang imong pangutana Santiago 2:10. Ang imong pagsabot sayop tubag ngano man. Tungod kay wa man nimo lahusa sa Santiago 2:11. Jis ra man kakutob. Ang gipasabot dito na kung ang nakalapas og usa sa sala, nakalapas sa tanan, ngano man sa 11 mo wa man gud nimo basaha.
Ang sa 11 nag-ingon dito, ingon ra ko niya nga sayop to yang pagpangutan. Okay, na counter. Okay, so proceed sa imong pangutana. Sunod pangutana. Kay matod nimo ang gamayng sala ngadto sa purgatorio. So karon, asa man mabasa sa Biblia nga ang sala nga gamay padulong purgatorio, naa ba kay nabasa o namutbot ra ka karon? Moderator, objection, wa ko yung mo istorya nga ang gamay sala dritso sa purgatorio. Wa man ko'y gibuhi ang ayaw pagbutangi ang akong baba sa wa nako gamitan nga mga pulong. Ha? Ang akong mga pagsulti, wa ko yung ang gamay sala purgatorio dito. Guys, got ko, ang pagtulunan sa simbahang katoliko, dunay gagmay sala, dunay sa dagkong sala. Na kung kadtong grabing sala dito sa impierno, mo nang akong kadtong gamay sala, mo nang sa unang Juan 5:16-17, magampo ka. So, mayroon siya nga wa daw siya magsulti ato. So, proceed sa imong sulti pangutana. Okay. Clarification ni. Ang gamayng sala asa man gyud padong? Impierno, purgatorio. Kung ang clarification na kadto siya og naghinulsol sa iyang gamay sa bisan paggamay wa na hinulsol eh. Ay impierno siya. Kung naghinulsol siya ni atlan sa kalit nga kamatayon, maghinulsol siya, dili siya makadritso sa langit. Pinadayag 21-27 kay doon na may gamay sa. Apan kay di perfect man ang langit. Mo na nga adto sa siya ipundo sa purgatorio. Kanang gitawag na mo og prisuhan sa kalag. Disconnected. So, bot pasabot nimo ang gamayng sala kung maghinulsol adto siya sa langit siya. Tama ba? So, karon ako pangutana. Drone ako pangutana. Kay niingon man ka nga ang gamay sala kung maghinulsol malangit siya kay napasaylo man. Ako pangutana. Aduna bagyo kay mabasa nga gamayng sala nga wala naghinulsol padulong purgatorio. Aduna ba ka? Yes or no? Wala ko anang argumentuha lagi. Kana imong argumento ba ay lagi pagama-gama. Adto ba sa akong gipasabot nimo nako nang usa ka tawo naa sa kahimtang sa grasya unya mamatay siya, dili siya silutan sa impierno kung naalan siya gamayng sala. Ang ibutang sa impierno kato mga dagkong mga sala. Mo na siya butlay. So, one last question. So karon last na ang pangutana. Matod nimo ganina ang pag-ampo sa patay makaluwas. Akong pangutana nimo. Asa mabasa sa 66 books, walabot apocryphal books. Asa mabasa nga ang pag-ampo sa patay makaluwas? Asa mabasa? Butlay, kung naminaw ka lang gid unta Pastor Butlay, wa lagi ko maingon og pag-ampo luwas kay luwas na ng daan. Naon sa mga luwas na ng daan? Umang ka minaw ko siya kuan diagon. Luwas ng daan ang naa sa purgatorio. Ang among trabaho na mao ang pag-ampo kanila aron madali dito pagsaka sa langit. Naa man na sa 2 Makabiyo 12:43-45 nagpahalad si Propeta Makabiyo og mikabat og 2,000 kasalapi nga plata aron paghalad ngadto sa mga kalag. So, time na no ang cross-examination nga 5 minutos. So, atong palakpakan ang atong mga tig-dialogue. So, karon atong hatagan og laing 10 minutos si Pastor Darwin Butlay alang sa iyang pagpanghimakak o paguba sa proposisyon. Ang 10 minutos, bro, pagsugod ni Pastor sa pagsulti. So mayong hapon day sa tanan ni Gala igsuon no. So karon natinaw gyud ta nga ang kamatuoran dili gyud pildi sa bakak mga kaigsuonan. Matud pa sa panultihon, ipatigbabaw sa Ginoo ang kamatuoran pinaagi sa pagbutyag sa mga bakak nilang pagtulunan. Ngano na kayong bakak nga pagtulunan? Kaya ang pagampo kuno nila sa patay makaluwas, binuhuang yun ang dakoy Gala igsoon. Ngano man, ang kaluwasan individual. Kasabot ag individual kanang sa atong kagalingon ba ikaw kanya-kanya naay term kanya-kanya kaugalingon. Ingana ang kaluwasan. Kay matud pa sa John 3:16, tungod sa gugma sa Dios gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya sa anak maluwas. So aron ang tanan nga mutuo kaniya, nagdepende na siya Gala igsoon. Kay nayuban ni mutuo nga si Kristo Dios, no?
Mo nang ang maluwas ra sa John 3:16 ang mutuo higala igsoon. Garon, muingon ka nga ang purgatorio. Ang sala nga gamay agtos purgatorio. Unsay gingon sa Biblia? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Roma 6:23. So tinaw kayo igalay soon. Ang bayad kuno sa sala, kamatayon. Karon, kung kamatayon ang bayad sa sala, ang gamayng sala, kamatayon gyapon na siya igalay soon. Sala gyapon na mura na siya gamayng iti og dakong iti pareha ra nagbaho. Naunsa man pagtulon-an igalay soon. No? Gamay sala og dakong sala, maura na. Simutan ng iting gamay, simutan ng dakong iti, di ba? Pareha ra nagbaho. Example na dili ka diha. So ay simot gamay, bisan tae. Oh, kuha gamay. Tilawi tae gyud ay mao na igsuon. So mao nang tinaw kayo. No? Gipatinaw sa Biblia nga walay purgatorio. Bisan si Jose Rizal igala igsuon. No? Pag-research lang mo igala igsuon. Bisan sa chat GPT kung namoy chat GPT diha. Aduna bay ipangutana, aduna ba'y purgatorio sumala sa Biblia? Tubag ng chat GPT, wala. Kana, pagtulunan lang na sa mga Romano Katoliko. Mo na tinuod, igalayson. Pagtulunan ra na. Kaya nga naman, sa Biblical igalayson, sa Mateo 7:14, 14 at 13 to 14, doon ay duha kadalan. Mateo 7:13 to 14. Unsa man nga dalan? Padulong ni impierno o padulong langit. So ang padulong impierno sa iyon ra kayo igala igsoon. Unsa may padulong impierno, unsa may buhaton nato para managto tag impierno, sa iyon ra kayo. Pagaw na ta. Sa Mateo 7:14, no? Atong basahon igala igsoon. Mateo 7:14 at 13 to 14. Ningon darias igsoon sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang ginasubay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug dyutay rang nakakaplag niini. So dunay duha ka dalan. Unsa man nga dalan? Sigpit og sayon. Ang sayon padulong impierno. Unsa may buhaton padulong ta impierno? Atong supakon ang 10 commandments. Unsa giingon sa 10 commandments? Ayaw pagpatay. Okay, imo magsupakon, magpatay ka, aw adto ta impierno. Sayon ra kayo nagtug impierno igala igsoon. Apan ang sigpit nga dalan lisod kayo, kinahanglan ta magbalaan. Unsa giingon sa unang Pedro 1:16. Wa ko na sipyat, basa sa inyong Biblia. Pagbalaan ka mo, kay ako balaan man. Sumaw igala igsuon. Ang atong kinabuhi, duha ray paingnan. No? Ang tao, destin na ba nga mamatay? Hebreo 9:27. Unsay giingon? Ang tanan, kinahanglan mamatay sa makausa, og tapos niya na hukman siya sa Dios. Inagkamatay sa tao, hukman dayon sa Dios. Karon, matabang pabagampo. Nga hukman naman dayon sa Dios. Unya sa Biblia pod walay patay. Walay patay nga giampo sa buhi. Ang gingon sa Biblia, ang patay mo iniampo sa buhi. Nabali lahig zoon. So karon asa man po na mabasa? Adirita sa mabasa sa Lucas chapter 16 verse 27. Atong basahon ni galayig soon. Ang patay mao iniampo sa buhi, dili ang buhi mao iniampo sa patay. Nabali like so no? Ningon diri ang dato mitubag kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Patay na ni. Patay na ni. O nganong kaingon ko patay. Asa man siya na ba? Asa man mabasa diha nga patay? Sa 22. Ingon diri sa 22. Unya, namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab. Namatay na ang dato. Sa 22 pa lang. Sa 27, didto na.
niingon ang patay nga mao ang dato nga ipadala si Lazaro kay doon na ko'y 5 kaigsuon dito Kung dili sila motoo, ingon po si Abraham, kung dili sila motoo, aduna na ko'y gipadala agto. Kung dili sila motoo, dili gyud sila makabaton ng kinabuhing dayon. So higala igsoon duha ray padulngan sa tao, langit ra gyud impierno. Walay purgatorio. No? Walay mabasa. Moingon tag Spanish. Sa Lucas 1:35, ako na si Piat. Moingon sila Spanish na ako ni mabasa nga purgatorio. Pero kung atong sundan sa KJV Spanish, na apps nga KJV Spanish, walang nakaibaw ning uban, KJV Spanish Bible version. I-search na ninyo blue nga apps, wa gyoy purgatorio. El Espiritu Santo ra to Walay el purgatorio agto igala igsoon. No? Mo nang tinaw kayo brother nga ang bayad sa sala kamatayon. Dili kay moingon ka nga gamay sala adto sa purgatorio, iampo ang kalag para maluwas. Binuwang gyud ang dako. Mao bitaw nang niingon si Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Bot pasabot nga ang pagingon ni Pablo karon ang adlaw sa kaluwasan nara sa 2 Corinto 6 bersikulo 2, mabasa. Karon ang adlaw sa kaluwasan ang gingnan nato mga buhi, dili patay. Kay kung patay buang si Pablo igala igsoon. Kung patay ang istoryahan. Ingon po diya sa Epeso chapter 2 verse 8, pinagi sa inyong pagtuon naluwas kamo. Ang gingon diha igala igsoon mga buhi. Kay dili man salamat. Kay dili man ka pwede magagi istorya sa patay igala igsoon. Kay matud pa sa Ecclesiastes, wala na wala na lying term da kanang wala na ko nay ala, wala na ko nay balaan. Wala na siya alam. Mao na sa Ecclesiastes igala igsoon. No? Mao nang duha ray dalan paingnan sa tao. Wala na laing dalan. Kay kung mayong kagtulo, asa man na mabasa. Wala na igala igsoon, binuang na nandako, basig hubog ra to. Oh, si Piat ba wala ni subay sa tulid nga dalan. Nagliko-liko na igala igsoon. No mo nang tinaw kayo sa Biblia nga ang kaluwasan mabatunan ni Ginoong Hesukristo o sa atong pagtuo makabaton kita kaluwasan, dili ta maluwas kung iampo nato magpaampo ra ta, di ta maluwas oy. Kaya ang kaluwasan individual na siya. Kung mutuo ka, luwas ka. Kung dili ka mutuo, di ka luwas. No? John 3:16, mo na ibasahan ninyo. Masabdan na ninyo nga bersikulo. Makaingon yun mo, wala namutbot ang mga born again Christian. No? Kay kita, kusog naman tama, personal God. Unya, about sa kamatuoran, wala yun tayo kahikabang kaagan. So manang tinaw kayo, igala, igsoon, nga walay purgatorio sa Biblia, kaya ang bayad sa sala, mawang kamatayon, mayong kagamay mo sala, di ka purgatorio paingon. Okay, salamat, moderator. So atong palakpakan si Brad Pastor Darwin Botlay sa iyang 10 minutos nga destructive speech. So karon Pastor, mo-undergo ka na og 5 minutos ang cross examination. So 5 ka minutong pangutana. Brad Alan, andam ka na? Brad Darwin, andam na? Okay, sugdan nato ang 5 minutos sa imong unang pangutana. Salamat, tinahod nga moderator. Ang akong unang pangutana, Isong Butlay, kay misupak man ka sa pagtulunan sa purgatorio, nimo pa sayop, nyaway mabasa, dili ni misakto, kay duhara. Ako pangutana nimo, unsay nasabtan nimo sa pulong purgatorio? Tubag. Ang purgatorio, purgahan na sa mga kalag nga gibitok. Example, kanabang mga kalag nga walay basa-basa sa pulong sa Ginoo, kay ningon ang pulong sa Ginoo dili mabuhi ang tao pinagi sa pagkaon lamang kundi sa matag pulong usab sa Dios. Mo nagibitok ng mga Kristohanong kalag ba? Unsa mang libruha sa Katoliko ang purgatorio gibitok? Bay, asa man na? Palpitahan na. Ningon man ka, kailangan consistent ka karon kay pastor ba ka, gasupak-supak ka, unya kinahanglan asa man ang dokumentuha sa Katoliko nga ang pagpurgatorio nga imong usabtan gibitok. Tubag. Wala sa Biblia yung pangutana ganina. Ningon ka, unsa ang purgatorio, wala man to sa Biblia. Anong i-address naman mo sa Biblia karon? Mo nang igalay, so hindi ko mutubag sa ikaduhang pangutana. Sunod pangutana. Okay, sa ato pa, wa ka kasabot sa pulong purgatorio. Kasabot gani kato mga kanang kalag, ang mga espiritu nga mga gibitok ba kanang walay basa-basa sa pulong sa Ginoo, way alamag ba? O mo na siya.
Ha? Okay. Okay. Sa unang Pedro 3:19, doon na may kalag nga nabilanggo dito. Alang sa Katoliko, gitawag man na mo nagpurgatoryo ning prisuhan. Kaya ako magipasabot ni mo kanya. Ang unang Pedro 3:19, kalag nga binilanggo. Namong mga Katoliko, gitawag ning purgatoryo. Para nimo, unsa man na siya? Oh, ang unang Pedro, ngayon mong gibasa, 18, o unang Pedro 2, 18 to 19 ba na, nga, gipang bitok yun, kaya nga naman, gisangyawan man ni Kristo sa bilingguan, wa man to'y mga alamag, mautong wa to'y alamigala, son, gibitok to sa karang espirituanong butang, wala ba'y alamag sa Biblia, mo nang ningon si Kristo, na ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab sa Dios, mo nang gipang bitok, purgahonon ba? So katong gibitok, mao to'y imong gitawag sa amo purgatoryo, pero para nimo gibitok. Pero sakto ba ko nga katong gibitok nimo nya amo purgatoryo naa di ay bilangguan sa kalag pero gibitok lang. Sakto to. Wala lagi mabasa. Ang pagtulon nandito, walay mabasa nga purgatoryo bisan sa unang Korinto 3 bersikulo 15 nga imong gibasa kanina nga kabasa lang ganing kagkalayo, moingon na kag purgatoryo, walay. Wa kay mabasa bisan mangutana pagkas Google karon dayon, wa imo tubag yun nang Google. Ingaw naman ka nga kadto siya mao to'y mga kalag nga gibitok nga bilanggo. Niangko naman ka. Alang namo purgatoryo to, nimo pa mao to'y kalag nga gibitok kay mo to'y bangkagan sa Biblia. Niangko naman ka na laing pangutana. Ang sunod na kong pangutana, uyon ba ka nga ni kung bitbit na kung Biblia karon na mabasa diri nga pulong purgatoryo sumala sa Nubos Testamentum La Sagrada Biblia, uyon ka nga na mabasa nga purgatoryo o supa ka? Tubag. Uyon ko sa imong gidala, pero sa tinuod nga version ni Gala Igsoon na may butbot nga translation. Gitawag na siya bogus translation. Bot pasabot, gihimo-imo ra ba? Pirmahan ra pod. Bisan ako, pwede mo ko maghimog libro. Nga, butang nako, born again Christian. Mauray maluwas. Pirmahan po nako. Mutuod ka. Manang di ko mutuod. Kaya niyuhara man na. Nimo pa bugos ni. Asa may imong dokumento ron nga nag-ingon ni nga bugos ni? Be, asa may imong dokumento ron nga nag-ingon nga ang Nubos Testamentum bugos. Be, asa man? Naawa. Naa. King James Version, wala na mabasa dito. O, bisan pag mapaputol kong liyaw karon og naay mabasa sa 16:11 purgatoryo og naay mabasa paputol kong liyaw pero wa ikaputag liog unsa man Ang akong pinangga dili consistent sa yang akong pangutana. Kay ningon man ko niya nga naa ba dito dili man na mo itubag sa akong pangutana. O ang akong pangutana asa man dapit ang Nubos Testamentum nga dokumento nga nag-ingon og bugos. Kay mahingog consistent ka kay kining bakak magbalik-balik mura nagtinuod. Di na mao imongan. Karon, naaman sa unang Juan, nimo pa walay gamay, walay dagkog sa. Ang unang Juan 5:16-17, sala nga ikaampo pa. Nya napoy sala nga dili ikaampo. Unsa may tawag nimo alang sala nga ikaampo pa? Ug unsa poy tawag nimo sa sala nga dili ikaampo? Sa amo ana gamay na og dako. Para nimo unsa man na? Sa di patubagon atong ipahinumduman ha. Ang atong topic duha lang. Naabay purgatoryo o wa. So, mo ning akong gipahinumduman ha ang atong audience o atong mga tigdialog nga ang atong gidebatihan dinhi naabay purgatoryo o wa. So, tubag sa putana. tubag sumala diri sa mabasa unang Juan 5:17 sala ang tanang buhat nga dili matarong apan dunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon akong tubagan duna gi sala example nga nangawat ra kag baboy maginulsol day kayong gumana di ka malangi di ka maimperno oy wala gi purgatoryo lagi kay kung may kag nay purgatoryo bisan pangutana lang sa GPT para asa ka mo to chat GPT ba o nako sunod pang Gingon man ako kaganina nga ang purgatoryo hustisya ni sa Dios. Kay katong makasao gamay, dili ni impiernohon sa Ginoo. Nya, to question. Gingon man sa Salmo 28:5 nga ang mga buang-buang wala makasabot og hustisya. Ang mga buang-buang kuno wa kasabot og hustisya. Sakto ni o sayop? ang Biblia sakto gid ikaw ra yung una-una nimo sa sayop oh ako basahon diri kay ingo maka Salmo. Moderator, opsa ang time. Panultiyon. Opsa.
Asa dira ni. Dira. Ang mga buang-buang wa kasabot og sa justisya. Asa bro, kadali lang bro. Panultiyon 28:5. So ningon riya sa 5, ang daotang mga tao wala makasabot sa hustisya. Apan ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo nakasabot pagayon nini. Yes, sakto ang Biblia pero imo una sayop. Ang dauta mao lagi ningon bitaw ko nimo nga ang pagkaus tanawa. Kung ang Dios mo musilot sa gamay sa hustisya bang Dios ana sa atong gobyerno? Last question. Karon sa atong gobyerno do na may hustisya mga kasa kagamay nanulis ka o nangawat kag itlog or pan baka or tinapa dili man ka prison og dugay according raman sa imong nabuhat. Karon kung nang rape ka nagpatay ka dako man ang salaa. Mo na nga kana usa na ka dakong salaod. Ang Dios mas labaw pa. Karon pangutanan ako nimo, oyon ba ka nga ang Dios hustisya ug manggiluyon sumala sa akong gipasabot nga ang purgatorio hustisya ug pagkamanggiluyon sa Dios oyon ka na o supak? Yes, ang Ginoo hustisya gyud siya. Mao nang ningon siya nga walay makasulod sa gingarihan sa Dios kun dili ang mga tao nga dili magtuman sa kabubuton sa Dios. Ningon diya sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Klaro kayo? Okay, time na ang atong cross-examination. So naatay tagtulo ka minuto nga summary. Atong unahon si negative, Pastor Butlay. Pasalamat ani or pasalamat ani. Kanang kuanang sagyapon sa topic mo. So mao na igalayg so no natinaw gyud kayo nga ang kamatuoran ipatigbabaw sa Ginoo gibutyag niya ang bakak pinagi sa mga pagtulunan higalayg so ngano man ang Biblia ningon panultihon 30 bersikulo 6, Deuteronomy 12 bersikulo 32, ayaw dugangi og puni sa Dios. Ayaw dugangi og puni ang pulong sa Dios. Moyong kagayo dugangi ug ayaw puni kasabot agrutana. Dili dugangan kay way mabasa nga purgatorio, di gyud nato dugangan na anay purgatorio. Kay ngano man ang magdugang kuno bakakon asa mabasa panultihon 30 bersikulo 6. Mailan nato nga si E.G. Harbier bakakon kayo igalayson. Ayaw puni ang gisulti sa Dios kay silutan kaniya. Paminaw. Ipaila gayon niya ang imong pagkabakakon. Kining tao nga magdugang-dugang nga walay mabasa, unya gibutangag na ako no, bakakon ingon ang Dios. So kung masuko ka brother, okay ra na kay ang pulong sa Ginoo nagpainumdom nato nga ang magdugang kuno bakakon. So mao na igalatinnaw kayo ang magdugang bakakon igala igsoon. So mao na ang padulngan sa tao langit ra ug impierno. Kay ang Ginoo nagpakamatay para luwason ta. Mao na ang Dios iyang gihatag yang bugtong anak. Iyang gisacrifice yang bugtong anak. Kaya ang kaluwasan sa una pinaagi man to sa paghalad sa mananap. Kung na kay mananap nga ihalad, makabaton ka kaluwasan. Pero kung wala kay paghalad sa mananap sa Job chapter 1 verse 5 nga si Job matag simana naghalad og mananap aron mapasaylo yang sala. But sa New Testament si Ginoong Hesukristo gihalad aron kita makabaton og kaluwasan. Ang ato lang higalayson mo tuora ta. No, ato rang tuohan si Kristo nga mao'y Ginoo og manluluwas. Kay buhat 4 bersikulo 12 pangbasahan ninyo basin ningon mo na mutbot ra ko sa akong gipangsulti. Basin ningon mo nga dili na mao basahan ninyo. Buhat 4 bersikulo 12 walay laing ngalan nga gihatag nga makaluwas ka nato ang pangalang Hesukristo lamang. No? Mao na diya but only Christ kana ningon diya only kuno Christ makaluwas ka nato. No, sa English Plain Bible Version sa Acts chapter 12 verse Acts chapter 4 verse 12 diay only Jesus can save people. Kung mayingon tag only singular na ba only plural? Ako mo na ibahala diay galay soon. Mao to ang kamatuoran nga si Hesukristo ra gyud makaluwas ka natong tanan. Dili ang reliyon, dili ang pagtulunan nila igalay soon labi na mo yung purgatorio. Wingon gamay sala agto sa purgatorio.
Oh, mingon karon pasimuto na kog iti. Gamay ng iti. Og dakong iti, di ko no prayagbaho. Halakan na ng tayong gamay. Og kana ng tayong dako. Maurag yun ng tayong hagyalagsoon. So gipatinaw ra nako no. Salamat. So daghang salamat Pastor Butlay, pwede na ka makapahuway kaya na pa kay i-reserve pa nga isa ka topic. So katapusang 3 minutos nga samari sa atong affirmative, Brad Alan. Salamat tinahod nga moderator ug sa akong pinangga sa tumayson nga naot nga nakakuha mo og mga pagtulunan. Nawala mag akong gipang samari ato. Primero akong naiyahang pagkanya nawala bitaw tinon. Ingon siya ang iti abot man siya iti. Ang iti kuno nga baho, ya gamiton to niyang bersikulo Santiago 2:10. Ang Santiago 2:10 gigamit dito nimo igsoon nga kung makasala og gamay nagalapas sa tanan. But pasabot ba, imong unsi, imong ipadayon. Kadtong wala ka mo patay, pero nang rape ka, parihas sa gidakon. Manda ko ikaw, wala, kung gamay nga sa, nga iparihas ni mo tanan, nga nain ang lugos ng rape dito, nang rape day po ka. Mo na, gamitong ang kartiyo ni mo. Tanawaran ni mo, ang iti kuno nga gamay, parihas sa kunog ibaho sa iting dako. Di ginapalihas. Testingin ko ng iting gamay, prisohon ka di ani. Prisohon ka. Butangan og usang sakong iti. Di ba kayo mga, iting bawa, hindi kayo. Pero gamay ng iti. Ay, di gamitan ng kartiyo ni mo. Naunsa magawi. Ikaw may kalaang-laang sa kagulingon ni mong argumento. Layo ra kayo. Abot na sa relihiyon, abot na siya o kanang, unsa ba to yung, gipangutan, nakasabot baka unsay pulong nga purgatorio. Nakasabot. Nga papangutan, unsa man. Gibitok na unsa ka pasubag. Naunsa mga budlay. Lalami kayo ni sa TikTok bang. Ik dito. Naunsa mga. Mao na gapatsat-sat manggugagabi igod na ko god. Mao na nga. Inaon mga igsoon, ako man klaro man gipa-explicar niya. Unsa ang purgatorio? Mao ning pagkahustisya sa Dios. Umakasa ka gamay na makisa gamay. Pinadayag 21:27 niabtan ka sa kalit nga kamatayon, di ka kaso dito. Maayo na lang magpasalamat ka sa Katoliko nga naay doktrina nga dili ibalog sa impierno ug dunay gamay sa mamatay ka. Simbako man jud kay sa karon kana imong pagkamapaytas-on. Di ka makadritso sa langit. Pinadayag 21:27. Imbes masod ka dito sa purgatorio, ingon ang Ginoo, di man ka mauto og purgatorio dong. Impierno ra man gyud. Adto lang ka dito, atudot ka dito. Ha? Ang impierno, wa na yamo na siya exit, lunlun ra entrance. Inundumi na. Wa na kay kagawasan dito. Maayo pa ang purgatorio kay mugawas na ka dito. Hindi iyar bang ipangimugatan nga kuno. Ang purgatorio maoy, ganito to, luwas, dili lagi mao. Ang purgatorio luwas na ng daan. Ang among pagampo, dili aron maluwas. Aron madali siya dito pagsaka dito sa langit. Mo na imong gihimo naunsa man ka nga. Kay luwas naman siya daan. Dinhi sa kalibutan, luwas naman ta sa grasya. Mabitaw sa Pilipos 2:12 naningkamot si San Pablo paghingpit. Kay lisod kaayo kabuoton ang langit. Lisod maganing mo adto tag Japan. Lisod mo adto kag Amerika. Nasod lang na langit pagkaha imong dali-daliog adto. Unsa tanawa, siya gagaid-gaid sa iyang argumento. Ang sayon kuno ang pag-adto sa impierno. Niya pa. Sayon kuno pag-adto sa impierno. Pero tanawa ilang pagtulunan. Sayon ra kayo ang pagpaluwas. Unsa man kuno ibuhaton? Mutuo ra kag maluwas. Nga primero lisod na po dire sa Mateo City. Mura nga gubot kay ang iyang doktrina ngano man. Bisan siya mismo wa kasabot og unsay pagtulunan sa purgatorio. Muna nga isilsel sa imong pangunahuna butlay. Ang purgatorio, pagkamanggiluyon sa Dios o ang pagkahustisya sa Dios. Muna ibutang si muna, mga igsoon, pasalamat ang sa Ginoo nga naapay purgatorio. Na, kung way purgatorio, makasao gamay, unsao na lang. Butlay, naarabag yung kay sa karon. Na, delikado butlay, muna nga purgatory, dayon imong katog karong gabi, hinoktokin na, ha? Hinoktokin na, igsoon. Salamat, moderator.